परमेश्वर जेते बेले सबुजता समस्त प्रकार सबुज वृक्ष सब सृष्टि कले से देखले वाओ वंडरफुल इट वाज गुड ताहा उत्तम थिला। आओ जेते बेले परमेश्वर सूर्य चंद्र नक्षत्र को सृष्टि कले परमेश्वर देखले ता उत्तम इट वाज गुड। परमेश्वर जेते बेले जीव जंतु पशु पक्षी मान को सृष्टि कले ता मध्य देखले आ कहले इट वाज गुड ता उत्तम। और जेते बेले पुरुष को देखले से कहले एटा भल लागला नहीं इट इज नॉट गुड। पुरुष एकाकी रहिबा भल नहीं ता पर गोटे स्त्री को सृष्टि कले आ से कहले एबे अत्युत्तम बोले प्रेज द लॉर्ड नहीं के पढिसंती आदि पुस्तक 1:31 रे परमेश्वरंकर सृष्टि रो शेष सृष्टि हेले जने स्त्री ता पूर्वर सब भल थिला सब उत्तम थिला किंतु स्त्री को सृष्टि कला परे परमेश्वर स्त्री को रखी कि जेते सृष्टि को देखिले तांकर प्रकृति को तांको सेते भल लागला सैटिस्फाई लागला कहले एबे इट वाज वेरी गुड अत्युत्तम हालेलुया। कारण ए प्रकृति को आस्वादन करी सृष्टि तो ए कलर्स को ए वर्ण को ए पक्षी मान को ए फूल मान को देखि आकर्षित होई खुशी हेबा व्यक्ति किए पुरुष ना स्त्री अधिक स्त्री माने सीनरीज को पसंद करती हालेलुया। मोर ख्याल रे ए सब पुरुष मान को पाई नहीं स्त्री मान को पाई परमेश्वर बनाइले हालेलुया। तर से हालेलुया कौन तो आगे हालेलुया तो हालेलुया मन प्रभु को गाली तो दोनो ना ओके प्रेज द लॉर्ड। तो कौन कहिबी बहुत छोट लोक प्रभुंकर बड़ बड़ दास माने अभिषिक्त अनुभवी विज्ञता सब किछि अछि से मानकर बयसर अधा भी नहीं मोर कौन कहिबी मां मानक पाई जहां कहवा आवश्यकता थिला बहुत सुंदर विषय विषय पाज्ञा जणाई छंती बहुत सरल भाव रे बहुत किछि जणाई छंती कहि छंती सिखाई छंती प्रेज द लॉर्ड। मां मानक कौन कहबा आज्ञा मां मानक छिड़ा करले कहिबे कौन परिवार माने जीवन माने कौन नहीं आमरो आम मां मानकर जुगरे ना एसी थिला ना फैन थिला ना कूलर थिला ना गैस स्टोव थिला ना फ्रिज थिला ना वॉशिंग मशीन थिला नहीं कि ओ नदी पाखु जाई लुगा काची के आसीबार काठ चुली रे खुआइबार मानकु नहीं कि एते खटिले तथापि केबे मध्य से माने विरक्त हेले नहीं कि आजिर जुबा भौणी मानकर परिवार देखले एसी थाई कि फ्रिज थाई कि कूलर थाई कि गाड़ी थाई कि वॉशिंग मशीन थाई कि डेक्ची कि नामाजिबार मशीन भी आसिलानी सेटा सब थाई कि जीवन एटा विरक्त हो तो से मां मानक छेड़ा कर कहि पचारे बराबर किंती चलाइथिलो मां हालेलुया। आपन को किछि जणाया पय सिखाया पय ठिया हे नै कारण मो विश्वास करे गोटे कथा आमे किछि नहु वाक्य प्रभु करो और वाक्य वितरणकारी पवित्र आत्मा उठते हालेलुया। तो से हालेलुया मु सब गोटे कथा विश्वास करे परमेश्वर कहार मुखापेक्षा दरकार नहीं परमेश्वर करवा दरकार नहीं को मनुष्य ऊपर निर्भर करवा दरकार बिल्कुल भी नहीं सेते बेल को तांको दरकार तेले गोटे पितर परी लोकन को परिवर्तन करिया पे गोटे कुकुड़ा को व्यवहार कर देई पारिबे से गोटे जूनस को परिवर्तन करिया पे गोटे माछ को व्यवहार कर देई पारिबे से गोटे विलियम को परिवर्तन करिया पे गोटे गध को व्यवहार करि पारिबे से आमे के आगे प्रेज द लॉर्ड विश्वास तबरे ठिया हेले से व्यवहार करबे हालेलुया हालेलुया। तो मु किछि जानि छी सिखि छी मोर अभिज्ञता अछि बोली किछि कहि भी नहीं तथापि हमर भी परिवार अछि मोर भी मां थिले देखि छी जीवन मां बापा जीवन देखि छी सेथि मध्यरो और प्रभु सिखाई थे किछिटा विषय मध्य किछिटा आपण मान जणाबी खास किछ ने जहां जहां कहबार थिला सब तो आज्ञा कहि सारले जहां कहबे टिके बैकग्राउंड ही बस सेतकी प्रभु धन्यवाद देबा हालेलुया। आ गोटे कथा मु देखे अवश्य टाइटल तो सही ज्ञानवती स्त्री आओ अज्ञान बाइबल रे प्रथम रे पाप पसिला
जड़े स्त्री लोक द्वारा बर्बाद अज्ञानता जनकर अज्ञानता द्वारा गोटे परिवार कौन आ गया दुनिया बर्बाद है खराब भावत नहीं प्रभु धन्यवाद हालेलुया दुख लगे शुणा कहवाई भी दुख लगे एते सब ब्लेम सारा सब दोष स्त्री लोक केमती देवार किंतु गला सेमती जनकर अज्ञानता द्वारा कौन से अज्ञानता बड़ कथा किछ नहीं आपणार अधिकार को दुर्विनियोग करने द्वारा अपव्यवहार मिसयूज करने द्वारा एदेन उद्यान बेले आदम हवांकर विवाह बेले परमेश्वर क्या बड़ क्या सान कर इक्वल देते इक्वल अथॉरिटी तुम दी जन कर्तृत्व कर प्रेज लॉर्ड केटा सुंदर कथा आज लड़ुंट 33% के 33 श्रीमान को 33% दिया जाओ अरे 33 कौन आ गया परमेश्वर 50-50 देते आमर परमेश्वर से प्रेज लॉर्ड हालेलुया तो इथिरे अज्ञानता द्वारा ते मूर्ख बोली भी कहबा नहीं कि मूढ़ा भी कहबा नहीं अज्ञानता माने जानी पारि न पारिबा द्वारा एथि कहिले हेबो प्रेज लॉर्ड फूलिश बोली न कहि कि कम से कम इनोसेंस द्वारा बोली कहले चलिबो निरीह होता जानी पारले नहीं बोली कहबा आवश्यक ठीक अच्छे एटा तो दुखदायक विषय किंतु खुशी कथा कहबी जेमिति पुरातन नियम एक स्त्री लोकंकर गोटे अज्ञानतार पाप द्वारा दुनिया बर्बाद हैला सेमिति नूतन नियम भी एक स्त्री लोक द्वारा आरंभ हैला जो द्वारा कि जगत को परित्राण करता यीशु जन्मिले ताली मारिबे कि समस्ते हालेलुया तो पुरातन नियम आरंभ टे दुखदायक हेले भी नूतन नियम आरंभ एक आशीर्वाद कथा ठारो आरंभ होइछि प्रेज द लॉर्ड जदि पाप जदि दुनिया रे पाप एक स्त्री लोक द्वारा आसी माने दुनिया रे एक परित्राण करता मध्य स्त्री लोक द्वारा आसी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आठो आउ गोटे अधिक कथा कोन कहबी कहते लोक मान ना 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 मंडली स्त्री लोक माने कथा हेबार निषेध किए कहले कोटर कथा किए को जगह स्त्री मान प्रार्थना भी करूना अरे नीरव रहा माने कौन हाँ बेसी कथबार्ता हुआ नहीं डिस्टर्ब करो नहीं बोलवाटा प्रभु धन्यवाद देव हालेलुया ना तो बंद सब ठीक किंतु गोटे कथा जानते कि प्रभु जीशु ख्रीष्ट कबर प्राप्त हैला परे सही प्रथम सप्ताह पुनरुत्थान दिवस रे शिष्य माने के जाई नांती देखिबा जने स्त्री लोक ही गले हालेलुया हालेलुया आ से जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्ट को प्रथमे के देखिले जने स्त्री लोक देखिले और जीशु से स्त्री लोगों को कहले कि तमे जाई मो शिष्य मान को कहो कि आम्भे उत्थापित हो सारी तो पुनरुत्थान सुसमाचार पुरुष मान को प्रथमे के प्रचार करले जने स्त्री प्रचार करले प्रेज द लॉर्ड दर्शक हालेलुया अबे नीरव रहो बोल कहले काडे हेबो साई थांबा से जाई कहले मु जीशु को देखिया पई गल्ली तो से नहांती मु भाबिली केले टेकी नहीं गले चोरी नहीं गले बस भाबिथिली देखले बड़ को से छिडा हेले मते नाम धरि दाखिले मो जीशु उठी गले बोले एथि कहला पर बाकी लोग थाइले इन्फॉर्मेशन पाइला पर इन्फॉर्मेशन पाई के कंफर्मेशन पाई गले प्रभु धन्यवाद दे हालेलुया जोर से हालेलुया स्त्री लोक माने मां माने भोणी माने कम नहंती प्रेज द लॉर्ड जोर से हालेलुया ताहा प्रचार करिवार स्त्री मानकर सैन्य 65 के आज्ञा 68 पढ़ी देखो तो 68 रो 11 ठीक है मत माइक दियो तो आज्ञा मोर तेलुगु बाइबल मो तेलुगु लोक ओके मो ओडिया पढ़ी पारिबे नहीं कि आपन पे पढ़ी दिली पढ़ी पारे नहीं पढ़े जाने नहीं पढ़ी जाने नहीं किंतु आपण माने पढ़ी सहाय्य करले किछ कोई पारिबे आपनकर ओडिया पद परबरु 68 गीत तार 11 पद टिके माइक ले दिए दो स्टैंड दे दियंतु जे मन मां माने पढुछंती कि नहीं प्रभु वाक्य प्रदान करंती
ଆଉ ସେହି ବାର୍ତ୍ତା କଣ? ଶୁଭବାର୍ତ୍ତା। ସେହି ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାରିକା ସ୍ତ୍ରୀ ଗଣ ମହାବାହିନୀ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜୋରସେ ଟିକେ ହାଲେଲୁୟା। ବ୍ୟାଟେରୀ ଟିକେ ଚାର୍ଜ ହେଉ। ଓକେ, ୱଣ୍ଡରଫୁଲ। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ, ବହୁତ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମା ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି କେମିତି କହିପାରିବି, କେମିତି ବୁଝିପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି, ଭୋକ ବି ଲାଗୁଥିବ। ବହୁତ ମା ମାନେ ଦୂର ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିକି ବିଚାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବି କ୍ଷମା ନିବେଦନ କରେ, ଟିକେ ମୁଁ ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି, ବିଳମ୍ବ ହେଲା ମୋର ଆସିବାର। ଓକେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏ ମହାନ ସୃଷ୍ଟିରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ବଡ଼ ଅଟେ, ଛୋଟ ନାହିଁ। ହଁ, ଟିକେ ଭିତରୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଟିକେ କହିବି। ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଖାଲି ମହିଳା ସମାଜ, ମହିଳା ସଭା କାହିଁକି ହୁଏ? ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ସମାଜ କାହିଁକି ନାହିଁ? ପୁରୁଷ ସଭା କାହିଁକି ନାହିଁ? ଏମାନେ ସବୁ ବିଗ ବସ୍ କି, ଆମେ ସବୁ ବିଗ ବସ୍ କି? ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର, ଯାହା ଦେବ ହେମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। ଜଣେ ଫୋନ କରିବାର ମତେ, ଆଜ୍ଞା ଝଗଡ଼ା ହେଇଛ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯାହା କହିବ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଅ। ତମକୁ ବୁଝାଇବାର ନାହିଁ କି? ନାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଫୋନ ଦେଉଛି, ତାଙ୍କୁ କଥା ହବ। ଆରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସୁଧୁରି ଗଲେ ସବୁ ସୁଧୁରି। ଆରେ ଆମେ କଣ ବିଗ ବସ୍ କି? ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା। ଗୃହ, ଘର କାହାକୁ ଘର କହିଥାଉ? ଇଟା ପଥରରେ, ସିମେଣ୍ଟ ବାଲିରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ମାଣକୁ ଘର କହିନଥାଉ, ଗୃହ କହିନଥାଉ। ମୁଁ ରହିଛି ହୋଟେଲ, ସେଟା ବି ଇଟା ପଥରରେ, ବାଲି ସିମେଣ୍ଟରେ ନିର୍ମିତ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଘର ନାହିଁ, ହୋଟେଲ। ଥରେ ଖାଇଥାଉ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ, ସେଟା ବି ଘର ନାହିଁ, ସେଟା ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଅଫିସ ଅଛି, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଇ ସବୁ ଇଟା ପଥର ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁକୁ ଘର କହିନଥାଉ। ଘର ତାହାକୁ କହିଥାଉ ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ବାସ କରେ। ତ ଘରର ଅର୍ଥ କଣ? ପରିବାର। ଏବେ ଏଇ ପଦ ଆମେ ଘର ନ କହି ପରିବାର ବୋଲି ଯଦି ପଢିବା, ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। କଣ ଲାଗେ? ଜ୍ଞାନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ପରିବାର ଗନ୍ଥେ, ମାତ୍ର ଅଜ୍ଞାନ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଆପଣା ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଏ। ତ ଜଣା ପଡେ ଗୋଟେ ପରିବାର ନିର୍ମିତ ହେଲା, ଗଢୁଛି, ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି, ଦିନକୁ ଦିନ, ତାହେଲେ ତା ପଛରେ କାରଣ କିଏ? ପୁଣି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ। ଗୋଟେ ପରିବାର ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ତା ପଛରେ ମଧ୍ୟ କାରଣ କିଏ? ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ। ତ କେତେ ଜଣ ପଚାରିବେ, ଏଟା ଅନ୍ୟାୟ ଆଜ୍ଞା, ଏଟା ଅନ୍ୟାୟ ଆଜ୍ଞା, ସେ ମଦ ପିଇଥାଉଛି, ସେ ବର୍ବାଦ କରିଦଉଛି, ସେ ଜୁଆ ଖେଳିକି ପଇସା ବର୍ବାଦ କରୁଛି, और ମତେ କାହିଁକି ଦୋଷ ଦିଆ ହଉଛି? ଏଟା ଠିକ ନାହିଁ ବାବା। ପ୍ରଭୁ ଏଟା ଠିକ ନ୍ୟାୟ କି ପ୍ରଭୁ? ଆମେ ତ ଅଲରେଡି ଦୁର୍ବଳ, ଆମେ ମେଣ୍ଟାଲି ଟେନସନ ରେ ଅଛୁ, ଆମେ ତ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛୁ, और ଓଲଟା ଆମକୁ ଦୋଷ ଦଉଛୁ। ଏଟା କି ନ୍ୟାୟ? ଏଟା ସତ କଥା, क्वेश्चन टा सत। को परिवार स्वामी मानकर लगी भी बर्बाद हो जाए थाए, स्त्री मान को कहीं दोष दिया हो? ना ना ना, एटा दोष नहीं, एटा हैला स्वामी माने भूल करले भी प्रभु कहउछंती स्त्री माने चाहले ताको सजाड़ी पारि थांते बोलछंती। प्रेज द लॉर्ड। एटा दोष नहीं, हैंडल करबा जॉब एटा, तुमे पारि थांतो बोलछंती प्रभु। तुम्हें हताश हो गलो, तुम्हें छाड़ी देलो, मु पारी भी नहीं बोललो, निजको दुर्बल बोल भाबिलो, आमे के आगिया बोले भाबिलो, एते मु तो थांती ना, तुम्हें पारी थांतो। पुरुष मानो को हैंडल करी हेबो नहीं, मां मानो को हैंडल करी हेबो से कहउछंती, और आमे कहउछो ना ना ना, स्त्री मानो को हैंडल करी हेबो नहीं। पुरुष मान को पचार घरे स्त्री मान को हैंडल करे, ए हैंडल जाको भांगी जीवा गया, पारी हेबो नहीं। प्रभु कहउछंती आम्बे हैंडल करिबा। प्रेज द लॉर्ड। जोर से हालेलुया। बोले नहीं कि जो स्त्री लोकों को द्वारा पाप पोषिला, सही स्त्री लोकों को प्रभु जाची बाची बोले परित्राण करता को आनी पारले, माने से पारले, सेटा प्रभु कहउछंती पुरुष माने पारिबे नहीं, आम्भे ईश्वर पारिबे। हालेलुया।
ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି ପଏଣ୍ଟ କଣ ମାନେ ସବୁବେଳେ କହିନା ଗୋଟେ ପରିବାର ଗଢିଲା ମାନେ ସେଇ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲିବାଟା, ବହୁତ ଜ୍ଞାନରେ ବ୍ୟବହାର କଲା ବୋଲି ଅର୍ଥ, ବହୁତ ଚାଲାକିରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କଲା, ଡିଲ୍ କରିପାରିଲେ ସେ ମା ବୋଲି ଅର୍ଥ। ଗୋଟେ ପରିବାର ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇ ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ମାନେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ନା ଜାଣି ପାରିଲେନି, ଏ ମା ଜାଣି ପାରିଲାନି ବେଚାରୀ, କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଜାଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାନତା, ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଏକ ଦୋଷ ପରି ନ ନେଇ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ପରି ନିଅନ୍ତୁ, ସରଳ ଲାଗିବ ପଦଟା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଖାଲି ମା ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି କି ଜ୍ଞାନବତୀ ଜ୍ଞାନବତୀ ଜ୍ଞାନ ପାଅ ତୁମେ ହେଲେ ଚଳ, ନା ନା ନା, ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ବି କୁହାଯାଇଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ମତେ କେବେ ଡାକ ପୁରୁଷ ସଭା କରିକି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମ ପିତର 3:7 ଟିକେ ପଢିବା। ପ୍ରଥମ ପିତର 3:7। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ପିତର ସିଷ୍ଟର ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଢୁଛନ୍ତି 3:7। ସେହି ପ୍ରକାର ଶୁଣନ୍ତୁ ହେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ, ଏଠି ତ କିଏ ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବସ୍ ସେତିକି। ଏ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଆପଣ ମାନେ ଅଲଗା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ବି ଯାଇକି କହିବେ କି ହେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯେପରି ବାଧା ନ ଜନ୍ମେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବିବା ଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ପାତ୍ରୀ ବୋଲି ମଣି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ ରୂପକ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନର ସହଭାଗୀ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଦର କର, ଆଉ ପୁଣି ଜ୍ଞାନରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ହାଲେଲୁୟା। ତ ରହିଲା କି ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଜ୍ଞାନ ପାଇବାର ଦୁର୍ବଳ ପାତ୍ରୀ ମାନେ କଣ? ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଜି ଆଳୁ ଯଦି କିଣିବେ କେମିତି ଘରକୁ ନେବେ? ବାଇକ୍ ରେ ରଖିକି ମନେ ଇଚ୍ଛା ନେବେ, ଏମିତି ଚାଲିବେ, ଏମିତି ଟିକେ ଟାଇମ ଦେଖିବେ, ଏମିତି ଆଳୁ ବ୍ୟାଗରେ ଧରିଛୁ ମନେ ଇଚ୍ଛା ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଯାଇ ହେବ। ଡଜନ ଅଣ୍ଡା ଯଦି ଧରିଛନ୍ତି ସେପଟେ ଯାଅ ରେ, ସେ ଅଣ୍ଡାର ମଣ ଧରିକି କହିପାରିବୁ କି କେମିତି କେମିତି ହେଇଥିବ? ଖୋଲିଲେ ଗଲା, ହଲାଇ ଦେଲେ ଗଲା, ଟାଇମ ବି ଦେଖ ନାଇଁ ଏମିତି ଧରିବାର। କେତେ ଥର ମା ମାନେ ଗାଳି କରୁଥିବେ, ସବୁବେଳେ ଡଜନ ଅଣ୍ଡାରେ ଦିଟା ଫାଟିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ସମାନ ଭଲରେ ଆଣିବାକୁ ଜାଣୁନ କି? ହଁ ଭଲରେ ଆଣିଥିଲି ତ। ଆଳୁକୁ ବାଇକରେ କୋଉଠି ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲେ, ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇକି ଲଗାଇ ଦେଇକି ଟଙ୍ଗାଇ ଦେଇକି ଯାଇ ହେବ। ଅଣ୍ଡା କୋଉଠି ଲଗାଇ ଦେଲେ ବି ଠାଁ ଠୁଁ ହେଇଯିବ। ଆମର ଯେମିତି ଗାତ, ଆମର ହମ୍ ଫମ୍ ଯେମିତି ଅଛି ବାଇକରେ ଗଲା ତ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦୁନିଆ ସବୁ ଗାଡିରେ ରଖିଲେ ବି ମୁଁ ମାତ୍ର ଘରେ ଅଣ୍ଡା ଏମିତି ହିଁ ଧରିଥିବି। ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କଣ ଷ୍ଟାଚୁ ହେଇକି ଛିଡା ହେଇଛି ନା କେମିତି? ଏଟା ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ପାତ୍ରୀ ମାନେ, ମା ମାନେ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଇମୋସନ୍ସ ରେ, ଭାବ ପ୍ରବଣତାରେ ଦୁର୍ବଳ, ଭାଙ୍ଗି ଯିବେ ଶୀଘ୍ର। ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ୱିଥ କେୟାର। ନାଇଁ କି ଇଏ କାଠ ଡବାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ପକାଇ ଦେବେ, ଟ୍ରକ ରେ ଲୋଡ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଟିଭି, କାଚ ଜିନିଷ, କ୍ରକରୀ ଏସବୁ ଫିଙ୍ଗିବେ କି? ସେଠି ଡବା ଉପରେ ଲେଖା ଥିବ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ୱିଥ କେୟାର, ସମ୍ଭାଳିକି ନିଅ, କାଚ ଆଇଟମ ଅଛି ଭିତରେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜାଗ୍ରତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କର, ତୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଧୀରେ କାଢିକି, ଟିଭି ହଉ, ଫ୍ରିଜ ହଉ, एलईडी टीवी हो, ये सब धीरे हैंडल करे। बाइबल को है स्त्री मानन को, पुरुषों को मानन कहउछंती प्रभु हैंडल विथ केयर। भांगिला माने सब भांगिला, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। से माने भांगी पड़िले माने और ताको पुनर्बार जॉइंट करिवार को फेविकॉल नहीं, को क्विक फिक्स नहीं, को अठारे लागिबो नहीं। इमोशनली वीक, खुशी है गले भी बेसी खुशी है जीवे, दुख गले बेसी दुख है जीवे,
ରାଗି ଗଲେ ବେଶୀ ରାଗି ଯିବେ, ଦେଖାଯିବେ ନା ସେଠି ଡିଫରେନ୍ସ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ହାଲେଲୁୟା। ନାଇଁ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ବେଶୀ ଖୁସି। ଥରେ ଗୋଟେ ଘରେ ପୁଣି ଲଟରୀ ଲାଗିଲା। ଲଟରୀ କେତେ ଲକ୍ଷ, କେତେ 10 ଲକ୍ଷ ବାହାରିଲା ଲଟରୀ। ତ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଯାହା ହଉ ଲଟରୀ ବାହାରିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ କୁ କହିଲେ କେମିତି ହେବ, ଗରିବ ଘର, ସ୍ତ୍ରୀ କୁ କହିଲେ ସେ ଖୁସିରେ ହାଟ ଫେଲେଇ ଯିବ। କେମିତି କହିବି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଜଲ୍ଦି କହିଦେଲେ ବି ସମ୍ଭାଳି ହବନି। ଖୁସି ବେଶୀ ହେଇଗଲେ ହାଟ ଫେଲ ବି ହେଇଯିବ, ଖୁସିରେ ମରିଯାଇ ହବ। କେମିତି କାମ କରିବା, ପାଷ୍ଟର ବାବୁ ପାଖକୁ ଯିବା। ତାଙ୍କ କହିଲେ ପାଷ୍ଟର ବାବୁ ଲଟରୀ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା ଆଜ୍ଞା 10 ଲକ୍ଷ, ଆଉ ମୁଁ ଘରେ କେମିତି କହିବି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟିକେ ଆପଣ ହେଲେ ଟିକେ ବାକ୍ୟରେ ବୁଝାଇବେ, ଟିକେ ସରଳରେ ବୁଝାଇବେ, ସେ ଶୁଣିବ, ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଷ୍ଟର ବାବୁ ଆସିଲେ, ବେଚାରା ଆସିକି ସେ ବସିଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଅଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ମା ସେ ଦରକାର ଥିଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଧନୀ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। କଣ ଅସାଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ। ଏମିତି କହୁ ଏଇଠି ମା ଦେଖ, ଆଜି ଯଦି ତମକୁ 10 ଲକ୍ଷର ଲଟରୀ ଯଦି ବାଜିବ, 10 ଲକ୍ଷ ଯଦି ମିଳିବ, ତୁମେ କଣ କରିବ ବୋଲି ପଚାରିଦେଲେ। ସେ କଣ କଲେ, କଣ ଏମିତି ହେବା ଜିନିଷ ନା କଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ, 10 ଲକ୍ଷ ତ ଆଉ କଣ, ଅଧା 5 ଲକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ବୋଲାରୁ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ମରିଗଲେ ସେଠି। ଖୁସିକୁ ପାଷ୍ଟର କେତେବେଳେ ପଡିଗଲେ ଆଉ ସେନ୍ସଲେସ୍। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଧୀରେ କହି ବୋଲାରୁ ହଠାତ୍ ପାଷ୍ଟର ବାବୁଙ୍କର ହାତରେ କିଏ 5 ଲକ୍ଷ ଦେଇଦେବ ଆଜିକାଲି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ 5 ଲକ୍ଷ ଦେଇଦେବି ବୋଲା ତ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ସେନ୍ସଲେସ୍, ମେଡିକାଲ ନେଲେ ଶୀଘ୍ର। ଦୁର୍ବଳ ପାତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି ମା ମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ କଥା କହିକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ କରିବି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେସନରେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ବହୁତ ଗଭୀର ବିଷୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଆସିବି ବୋଲି ଅନୁରୋଧ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଜ୍ଞାନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ପରିବାରକୁ ଗଢି ପାରିବ। ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ପରିବାର, ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଗଲା। ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଆଡେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଆଡେ, ପୁଅ ଗୋଟେ ଆଡେ, ଝିଅ ଗୋଟେ ଆଡେ, ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କି ନାହିଁ? ହଁ କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଏଟା ଅଭ୍ୟାସ। ସ୍ୱାମୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ଚାକରି, ସ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାକରି, ପୁଅ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଚାକରି, ଝିଅ କୋଲକାତାରେ ଥାଉଛି। କୁଆଡେ ରହିଲା ଫ୍ୟାମିଲି? କୋଉଠି ରହିଲା କୁହନ୍ତୁ? You know, we are settled, brother. Because of our careers, we are settled in different places. ଆଉ ଯୋଉଠି ସେ ଲୋକ ଲगे ମାନେ ବଡ ଘର ଗୋଟେ 2 ମହଲା କରିଦେଇଥିଲେ, ଖାଲି ବୁଢିଆଣୀ ଧରିଥିବ ସେ ଭିତରେ। ଦିଟା ବଡ ବଡ କୁକୁର ମାନେ ଜଗିଥିବେ ସେଠି, ଆଉ ଜଣେ କେୟାର ଟେକର ଥିବେ। ପୁଅ ଗଲା ସେଠି ବାହାଇକି ସେଠି ରହିଯିବ। ଆଉ ଝିଅ ଯୋଉଠି ରହିଲେ ବାହାଇକି ତ ପଳାଇବ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଚାକରି କରୁଛୁ, ପାଠ ପଢୁଛୁ, ଜୀବନରେ ଖାଲି ପାଠ ପଢିବାଟା, ଚାକରି କରିବାର, ସେଟଲ ହେଇଯିବାର, ଘର ଗୋଟେ ବନାଇବାର, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ଟିକେ ରଖିବାର, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଟିକେ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ, ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ଟିକେ ସେଟଲ ହେଇଗଲୁ, ଆଉ ଟେନସନ ନାହିଁ। ଏଟା ପରିବାର କି? ତା ଅପେକ୍ଷା କୁଲି କାମ କରିବ ଲୋକ, ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? दिन सारा बेचारा कुली करथिबो, स्वामी और स्त्री मध्याह्न गोटे रोटी धरिकी टिफिन बॉक्स धरिकी जाउथिबो, आ गोटे छुआ थिबो काखी के जीवो, आ दुटा छुआ थिबे। तब मध्याह्न बेलको एक रोड कॉन्ट्रैक्ट करबा लोक माने कुली नाली करबा मां माने के जण छ देखंतु आगे दिन सारा काम करिकी परिश्रम करके राति को गोटे चावल कि डाली डाली कि गोटे सुकुआ गोटे आणिकी टिके भाजी देला परे 3टा जिलेबी रखिकी छुआ पिला मिसिकी संध्या बेले दिन बेले छिन्न भिन्न हेले भी अर्थात अलग अलग काम व्यस्त थिले भी पिला माने स्कूल गले भी माँ गोटे कुली काम करने गले भी बापा गोटे कुली काम करने गले भी संध्या रे आसला बेलू डाली भात तरकारी भजा मिठा रखिकी 4 जन मिसिक जिते खाती आगे परस्पर को खुआईकी एटा हैला परिवार मिसिकी खाइबा पई टाइम नहीं आज काली रो बापा माँ मानू माने एटा कोन बड़ पाप कर दउछंती बोलछि कि ना 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 एटा पाप नो है जे बिजी दे आर बिजी एक्चुअली तो मोर कहबार उद्देश्य हैला जोथि पई तुमे पैसा अर्जन करी आनु छ कोन पई मिसिकी खाइबा पई नो है कि
जोथि पाए अर्जन करिया पाए खटुछंती बाहरे से पैसा धरिकी जदि तुमको मिसिबा पाई भी एक मिली मिसा खाइबा पा गोटे ओली को तुमको सुजोग दे पारु नहीं माने ए केमिति आशीर्वाद हो बोलछि के भी अपना घरे रहिबा पाई इच्छा करू नांती ए भवानीपाटना रो कलाहांडी रो ग्राम ग्राम को जानतु को पुओ सेठी नथिबो को झियो सेठी नथिबो कोआडे गला पुओ ए पुओ भवानीपाटना रे पढुछि झियो भवानीपाटना रे पढुछि अब भवानीपाटना रो फैमिली को परिवार को पचारो तमर पुओ कोआडे गला पुओ भुवनेश्वर रे पढुछि झियो भुवनेश्वर रे पढु एथर भुवनेश्वर जे चलो सेठो परिवार को पचारो तमर पुओ झियो आ पुओ दिल्ली रे पढुछि झियो बेंगलुरु रे पढुछि त बेंगलुरु दिल्ली जाओ को पचारो पुओ अमेरिका रे अछि झियो ऑस्ट्रेलिया रे के कोठी काई के दउनांती माने दूर को पठाइले ही पाठ की गाँ लोक भवानीपाटना भल भल भावुं किंतु भवानीपाटना लोक को भवानीपाटना भल लगुनि भुवनेश्वर ही भल लगुच भुवनेश्वर लोक को भुवनेश्वर भल लगुनि दिल्ली मुंबई भल लगुच सेठ लोक मान को जमा भल लगुनि इंडिया विदेश आज्ञा पाठ पढ़िबा चाकरी करिबा पैसा आनिबा किंतु मिसिकी रोइबा एटा हैला परिवार प्रेज द लॉर्ड जर से हालेलुया आ गोटे कथा के बहुत लंबा कथा जाक अछि किंतु समय नहीं एटा ज्ञान नहे एटा आपण माने न भांगुनु छिन्न भिन्न हेबा परिवार एटा केबे भी स्वामी अपना स्त्री रो स्नेह आस्वादन करिवार सुजोग तांको मिलु नाही स्त्री को अपना स्वामी रो प्रेम स्नेह आस्वादन करिवार सुजोग मिलु नाही छुआटी पड़ी गले कि बाइक रे पड़ी गला पिला कोठी से बे बाबू बोली मां पाख को आसिकी ताको स्नेह करिवार सुजोग गोटे पुओ पाई पारु नाही गोटे झियो तार परीक्षा रे केमती लिखिबी हॉस्टल रे थाई के हॉस्टल खाद्य खाई के पड़ी पारु नाही रही पारु नाही गोटे झियो जोटी हॉस्टल रे रहउची से भी गोटे मां रो प्रेम तना साहाज्य आदर चाखी पारु नाही एमिति माता पिता मानकर प्रेम स्नेह सहिष्णुता केमिति थिबो निजर मां को बापा को न देखिकी जो पिला माने हॉस्टल रे पढुछंती बे से माने विवाह है कि पिला छुआ जन्म करले आपण अपना निजर पिला को केमिति देखिबे बोलछंती आपण माने हैं बडे नाको पोछि जानिबे नहीं बड़े बांती कर देले गोटे बहनी को देखली छुआ को धरी छंदे छुआ को कोन कोन खाइले से ब्लॉक तो पूरा बांती तो कर देला से छुआ रो पूरा देह रे हे गला मां रो साड़ी ऊपर हे गला मां कोन कर छे आपण हेले छुआ को पोछिबे ए मां पर साड़ी पोछु छे जना पड़ छी निजो को प्रेफरेंस को बेसी दिया हो छी आ काहे कि और मां को भले देखी नहीं से मोर साड़ी बोले जाओ थाओ मो छुआर को छीउ थिबे आपण माने मां माने हेले सिंती पोछबे तोर ऊपर पड़ला खाओ छुआ को ते बासना को से गंध को औरी मानती है जे ताको छुआ को पोछी पोछी ऑर्डर लगाई के सब करतेबो तापर ताको बसाई के तापर जीवो बाथरूम को पोछबो तो आजि कले रो खाली लोक माने भाबुचंती सांसारिक एजुकेशन थिले परिवार गडी जीवो सेही ज्ञान पाइले परिवार हे जो बोलछंती पास पड़ गेलो हे गला पीजी के पास हे गला विवाह कर देबा अरे पीजी पास हे गले अच्छा को स्कूल रे को कॉलेज रे आपन कोन तो कि सिखाउचंती परिवार केंती चलाइबार और सिखाउचंती कि ना बाइबल कॉलेज रे भी फ्यूचर पास्टर मानो को सिखाते नहीं कि परिवार केमती चलाइबार बाइबल कॉलेज जाए कि थियोलॉजी करते कि ये डिग्री फिग्री पाई दे के आसी के मंडली चला देले आज्ञा बे स्वामी स्त्री झगड़ा हेले केमिति हैंडल करिबार को थियोलॉजी रे सिखाउछंती एटा आगे मान को थारो सिखिबार से मान को दक्षता अनुभव केमिति सजाडीबार केमिति बुझाइबार आज्ञा दीन झगड़ा हेले जनकर पखरे ठीक थिबो जनकर भूल थिबो निश्चित कोठी हेले भी निश्चित तो आमे जाय कि तोर ठीक तोर भूल बोल कहिया पे जीवो कि किंतु कोई कोई के भांगी दै छंती बहुत लोग
ମିଶାଇବାକୁ ଯିବାର ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ କାର ଭୁଲ କାର ଠିକ ତାକୁ ସେଠି ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯିବାଟା ନାହିଁ ଆଜିକାଲି ଏମିତି ବିଚାରିତ ହଉଛି এটা ন্যায় অ্যাকচুয়ালি কার ঠিক তোরটা ঠিক আরটা ভুল বল কইবাটা ন্যায় কিন্তু আমি ন্যায় করিবা পাই নাই ন্যায় ঠারু আর গোটে জিনিস ଅଛି পুনি বাইবেল কহে যাকোব 2:12 রে লেখা আছে ন্যায় ঠারু বিচার ঠারু দয়া অধিক দর্প করে পুনি কাই পড়িবে কি যাকোব 2:12 তারপরে 13 আগে গোটে মাইক গোটে কর্ডলেস মাইক থান্তা গোটে কারণ বাইবেল রো আগে মো পড় দেখতে দেখিবে প্রভু ধন্যবাদ দেব হালেলুয়া রেফারেন্স ন কই কি মু যেতে বাক্য কই দেলে भी आपनको कोन ग्यारंटी कि मु वाक्य रो कहूची रेफरेंस देखाइबा को अभ्यास मते पढ़ाइबा को भी अभ्यास कि आपनकर हाथ रे थिबा बाइबल रे ही ऐसे बोली खाओची बोली जानिबे जानिबा या को प्रमाणित करिवार आवश्यक हम सेवक मान को उपरे अछि नले बाइबल रेफरेंस न कहि कि 1.5 घंटा कहि दे हबो फायदा किछ नहीं सेते पढ़ा अछि और सुनिबा को बाध्य करछ अपन मान को 13 पद खाली पढंतु मु नले ओडिया बाइबल तो मु धरे नहीं मु धरले भी आपन को पढिबा पई कहि तांती आज्ञा थैंक यू सिस्टर जे दया करे कारण जे दया करे नाही से निर्दय रूपे विचारित हेबो दया विचार उपरे जय ध्वनि करे दया विचार उपरे जय ध्वनि करे प्रभु धन्यवाद हालेलुया प्रभु धन्यवाद हालेलुया आगे हमें माने पापी के से माइक ऑफ कर दियो तो पानी दोछ आगे हमें माने पापी हमर पा न्याय कोन बेको धरि के कलर धरि के परमेश्वर को नरक रे फफाड़ी देबाटा न्याय हमको नरक रे पकाई देले भी से भूल करला परी के नहीं न्याय करि थांते किंतु तांकर न्याय अपेक्षा कोटा जय ध्वनि कला तांकर दया हम प्रति जय ध्वनि कला हालेलुया स्वामी स्त्री भी सेमती स्वामी रो भूल थाई पारे स्त्री रो भूल थाई पारे तोटा भूल बोल कहबाटा ठीक अछि न्याय कथा कहलो किंतु न्याय अपेक्षा कोटा जय ध्वनि दया कर सही जीवार प्रेज द लॉर्ड आगे प्रभु हमको सिखाइले किमिति रहिबार गोटे परिवार चलाइबा पई ज्ञान दरकार आपण माने भाबुथिबे न बेसी तो ज्ञानी आगे मते पीजी करछि मु ग्रेजुएट हे जाइछि मु ये हे जाइछि मु सही हे जाइछि ज्ञान तीन प्रकार ओटे याकूबଙ୍କ पत्र 3 अध्याय आपण माने पढिबे 12 पदर पढो 3:12 हे मोर भाई माने डिंबरी वृक्ष कोन जित फल अबा द्राक्षालता कोन क्षमा करो याकूबଙ୍କ पत्र 3 अध्याय 13 पदर पढो तुम मानक मध्य रे ज्ञानी और बुद्धिमान किया अछि तुम मानक मध्य रे ज्ञानी और बुद्धिमान किया अछि से ज्ञान संगत नम्रता सह सदाचरण द्वारा अपना कर्म प्रकाश करू आज्ञा पढंतु किंतु जदि तुमମାନଙ୍କ हृदय रे तिक्त ईर्षा भाव ओ स्वार्थपरता थाए ताहाले सत्य विरुद्ध रे गर्व करो नाही किंबा मिथ्या कहो नाही एपरि ज्ञान ऊर्ध्वरु आगत नुहे मात्र ताहा पार्थिव शारीरिक और भौतिक अटे ठीक है तो प्रभु धन्यवाद हालेलुया तिक्तता विवाद ईर्षा राग द्वेष जो स्थान रे थाए याकूब कहंती सेही ज्ञान ऊर्ध्वर आगत नुहे माने गोटे ज्ञान अछि जहा ऊर्ध्वर मिले प्रभु धन्यवाद हालेलुया आउ बाकी तीनटा ज्ञान कहले एक सांसारिक पार्थिव शारीरिक पार्थिव आउ भौतिक बोल जोटा लिखा अछि ओडिया रे एटा भौतिक नहीं इंग्रजी लिखा अछि डिमोनिक a wisdom from above a wisdom of flesh or physical wisdom a wisdom of the world sansariko ज्ञानो and demonic wisdom भूतो मानंकर ज्ञान कोणी सांसारिक ज्ञान शारीरिक ज्ञान पार्थिव ज्ञान
ଆଉ ଭୂତ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଯୋଉଠି ଥାଏ ସେଠାରେ ବିବାଦ, ଈର୍ଷା, ମିଥ୍ୟା, ରାଗ, ଦ୍ୱେଷ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଶୁଚି କର୍ମ ଥାଏ। ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ତ ଯାହାଙ୍କ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଆଜି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଛି, ବିବାଦ ଚାଲୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁନି, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସଂସାରକ ଜ୍ଞାନ କାମ କରୁଛି ବୋଲି ଅର୍ଥ। କେମିତି ଚିହ୍ନିବାର ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେସନରେ କହିବି, ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ମାନେ ଦେଇପାରିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ତ ଆଜ୍ଞା କହିଲା ପରେ ଗୋଟେ କଥା କହିକି ମୁଁ ଶେଷ କରିବି। ଏ ଜ୍ଞାନ ମାନେ କଣ? ପାଠ ପଢି ଦେଇକି ପରିବାର ଚଳାଇ ଦେବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷିତ ପରିବାରରେ ଥିବା ଝଗଡା ଅଶିକ୍ଷିତ ପରିବାରରେ ନାହିଁ। ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରିବାର ଥିବା ଝଗଡା ଗରିବ ପରିବାରରେ ନାହିଁ। ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ପଇସା କମାଇ ଦେଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ଥିବ, ଚାକିରି ଥିଲେ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ଥିବ, ବେଶୀ ପାଠଶାଠ ପଢିଦେଲେ ବାହା କରାଇଦେଲେ ଭଲ। ନା 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 ନା, ଏହା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ଗାଡି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ତାପରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆ ହଉଛି, ଗାଡିର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆ ହଉଛି। ମଣ୍ଡଳୀ ଚଳାଇବା ବି ସାଧାରଣ କଥା ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ଶିଖିବା ଦରକାର ରହିଛି। ପରିବାର ବି ସେମିତି ଶିକ୍ଷା ପାଇବାର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଠାରୁ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୂଚନା ଚେତନା ନେଇକି ଚଳାଇବାର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ଦରକାର। ନିଜେ ଶିଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନିଜେ ନିଜେ ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା କି ମା ପଛରେ ଧରିଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ସାଇକେଲ ଟା। ପଡିଯିବ କାଳେ, ପଡିଯିବ କାଳେ, ଆମେ ନାଇଁ ବାଁ କର ଦେଇକି ଛାଡି ତ ଦେଉଛ, ଯାଅ। ତ ସେମାନେ ଚଳାଇ ନ ଜାଣି ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି। 3 ମାସରେ ତାକୁ ଛାଡିଦେବି ବୋଲି ଏ କହୁଥିବ, ତାକୁ ଛାଡିଦେବି ବୋଲି ସେ କହୁଥିବ। ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ଜ୍ଞାନ କେମିତି ଆଜ୍ଞା କହିଲା ପରେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ କେମିତି ଜ୍ଞାନ ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କହିବି। ଗୋଟେ କଥା କହିକି ଶେଷ କରୁଛି ଅନୁରୋଧ, ପରିବାରକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ପାଳକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ପ୍ରଭୁ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଗୋଟେ ପରିବାର ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଟା ଭାଙ୍ଗିଲା ମାନେ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବୁ? ଚପା ଦେବୁ କି ପ୍ରଭୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତୁମକୁ କେମିତିଟା ଦେଲି, ତୁମେ କେମିତିଟା ମତେ ଫେରଉଛ? ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସମ୍ଭାଳି ନେବା ଆମ ନିଜ ପରିବାରକୁ। ଆମେନ୍। ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମହାପବିତ୍ର ପ୍ରେମିକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ତୁମରି ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟରେ ନମ୍ର ହୋଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆମେ ବଡ ବଡ ଲୋକ ନହୁଁ ପ୍ରଭୁ, ଦୁନିଆ ଶିଖିଛୁ, ଦୁନିଆ ପାଠ ପଢିଛୁ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର କେମିତି ଚଳାଇବାର ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର, ତୁମେ ଶିଖାଅ ପ୍ରଭୁ। ଯତ୍ନରେ, ଜାଗ୍ରତରେ, ସାବଧାନରେ, ପବିତ୍ରତାରେ, ଆତ୍ମିକତାରେ ଆପଣ ପରିବାରକୁ କେମିତି ଗଢିବୁ, ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କର। ନା କେବଳ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବାପା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କହୁଛ କି ତମକୁ ବି ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ମା ମାନଙ୍କୁ ବି ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ସେ ଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର। ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତୁମେ ସହଭାଗୀ ରହିକି ତୁମେ ଚଳାଅ, ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ପିତା। ଜୋରସେ କହିବା ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।